Shijiki Alcapure Water Station. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. So guys, maradaw na hapon. So dito ako kaina sa mag-opening ng tubig, no? Water station dito sa Purok Uno, Tag-Anito, Kalas-Kalas, Surigao del Sur. So nagtanaw-tanaw dito guys, no? So amo zone nila mga kuan tubig. So datong tag-iisa sa suyod. Pagtuon nito guys kawatan, no? Sana dito ko kawatan guys, so. So guys, sa ganaan lang mo palit dito, no? So guys, good morning. Mainom ako ng nila tubig. Kay mag-opening ko man sila. Kumanad lang opening. So, anila pangayan sa ila kuan. Water station is Shijiki Alcapure Water Station Purified, no? Located at Barangay Tag-Anito, Purok Uno, Kalas-Kalas, Surigao del Sur. So please contact Miss Lay Gromo and Laila Ruwasa. Down sa pantasan nila man. Makita rin nito guys sa picture. Salan sa video na ako kuman. Mainom ako guys sa ilang. So example. Salamat sir. Dami. Kena. So, ato pagikalimot ka mo guys sa ako YouTube channel. Nakolos TV. Shijiki Alcapure Water Station. So, that's all guys. And God bless you.